रुद्रसोक्त प्रकटने भवान् प्रयच्छन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतरिषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। आयुष शिवनमा शिवं भवो वदेतनः। तमया गिरिशन्तापिचाकशीः यामिषं गिरिशन्तरस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिपुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसात्माकं रुद्रा अभितो दीक्षश्रिताः सहस्रशो वैशाकुम्भेण ईमहे सौर्योपसत्पतिनीलग्नेयो विलासितायनश्चान्तश्च भुवनश्च भुवनश्चादिवदिश्च देवोर्मनुर्यज्ञनेरबृहस्पतिभक्तामदानिशं विश्वे शुद्धस्फटिकसंकाशं शुद्धविद्याप्रदायकं सदाशिवमहं ओम शांति शांति शांति।
वासिके नमः तक्षकाय नमः कार्बोडकाय नमः पुलिकाय नमः शंखपालाय नमः पद्माय नमः महापद्माय नमः मध्यश्री यज्ञपुरुषाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಓಂ वायुव्यादाग्नेयान्तं स्वाहा पतये नमः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि नैऋत्यादेशानान्ताम् इंद्राय नमः उत्तरपूर्वदेशे दक्षिणं सोमाय स्वाहा मध्ये अग्नये स्वाहा उपदेशं प्रदानाहुतेर्जुर्यात् ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೇವಲ ವಾಚ್ಯ ಕೇವಲ ವಾಚನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತು 1 to 100 ओम गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठानां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः शृण्वन्नोदकस्य दशादनः स्वाहा ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा अग्नेशा नक्षत्र देवता सर्वेभ्यः स्वाहा देवता पितृभ्यः स्वाहा पूर्वपल्गुनी नक्षत्र देवता हर्यम्ने स्वाहा फल्गुणी नक्षत्र देवते स्वाहा नक्षत्र देवते सवित्रे स्वाहा. The 9 planets and the entities that we pray include the sun, the moon, 9 планет, которым мы молимся, и сущности, которых они представляют, это Солнце, Луна, the Mars, Марс, Venus, Венера, Mercury, Меркурий, Jupiter, Юпитер, Venus, Saturn, Сатурн, Rahu, Уран, Rahu, Раху, and Ketu. Кету. These are the Shadugrahas. Это The last two, the Rahu and the Ketu. Раху и Кету — это скрытые планеты, которые еще не обнаружены на самом деле Солнцем. ಈ ನವಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ Through this worship of these planets, Благодаря поклонению этим планетам the many effects will take place in our body. в нашем теле происходит множество изменений. Namely, В частности, the effect on the heart, они влияют на сердце, the effect on the mind, на ум, the effect on health, на здоровье, the education, образование, back pains, боли в спине, joint pains, боли в суставах, ಲೈಫ್ property, благосостояние and finally the life breath itself. и в целом на обеспечение жизни. This encompasses all the prayers that has just been done. Это включено во все молитвы, которые здесь сейчас происходили. With Swami's very blessings, Все благословения с вами. we wish to continue the puja now. Сейчас мы продолжаем. One whole world worshipped with the Surya, sun and moon. The day begins with the sun and night with the moon. It is directly we are seeing in the world or by all.
Также эта хома способствует тому, чтобы получить благословение и защиту Луны и Солнца, тех светил, которые находятся с нами днем и ночью. Visible God. Это видимые формы Бога, которым мы действительно можем поклоняться. Идам Вишнурвичакраме. Проводилось? Mrityunjaya Homa, Мритьюнджая хома. which means Что означает the victory over death. победу над смертью. Джейса. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi. Sarva Prachodayat Swaha. 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 Dhimahi. Sarva Prachodayat Swaha. Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi. Sarva Prachodayat Swaha. Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi. Sarva Prachodayat Swaha. Idam namamam. Saishwara prasadena samasta karyeshu anukulata siddhirastu. With the very blessings of Swami, С самыми лучшими благословениями с вами we would like him to grace this yajna. мы хотели бы его попросить благословить эту яшу. Om Trata Ravindram Abhita Ravindrakum Have Have Sovakam Shoravindram. Avernakram Parahodavindragga Swastina Bhagavadhatvindra Swaha. Agne Varunasya Vidvan Devasya Edavayasya Vannitavashodana Vishvat Veshagam Sapramadhyasmat Swaha. Panthavayam Granada. Yasminnakshatre Yamaya Dirada. Sayyinena Abhyajantu Deva. Astaditrakam Bhavishanama Swaha. Sanmantamayajana Vichasenasya Taskarasyanveshe. Namaspadichasada Devi Diradayatabhyamastu Swaha. Tattvayami Brahmana Vandamanaspadaja Sreyamano Garbhe. Edamano Varaneha Bodhirshagam Samana Aju Pramohi Swaha. Yedhishatarimharadharam. Asrini Bhirupayadi Yajnam. Vayo Asmin Havishimadaya Swaha. Om Shivagnaye Svishtakrute Swaha. Shivagnaye Svishtakrute Yahuti Homam Karishye Bhuragnaye Cha Pradivye Cha Mahadeja Swaha. Shuvara Cha Dire Cha Mahadeja Swaha. Bhuva Swaha. Bhuva Swaha. Bhuva Swaha.
Sai Ram. Ом Шри Сайрам. At the end of the Purnahuti, В завершении Пурнатхути there was a long chant that was said by one of our priests. была длинная молитва, произнесенная We одним would из just наших like to священников. translate that to all of you. И мы попробуем перевести смысл этой молитвы каждому из вас. Initially, when we did the Navagraha Puja, На самом деле, когда мы проводили нашу Аграхапуджу, we mentioned about 9 planets, мы упоминали 9 планет. the sun, moon, Солнце и Луну. together with which we also mentioned about the three lords, the Brahma, Vishnu and Maheshwara, И вместе с тем мы упоминали 3 богов. who are, Брахму, Вишну и Махешвара. these Ишвара. are the entities and the gods who rule this entire universe. Это сущности, это боги, которые создали эту общую, эту вечную вселенную. And beyond the universe that we don't know. И ту вселенную, которую мы не знаем. So we pray to them Поэтому мы молимся им to remove устранить all possible obstructions все возможные препятствия and obstacles. и сложности. So along the way we mentioned about В течение этой пуджи мы также упоминали the health, здоровье, the wealth, благосостояние, education, образование, property, богатство and many other things. и множество других вещей. And we also mentioned Мы также упоминали about removal of obstructions and obstacles об устранении всего негативного и всех препятствий in our health, wealth, property and all that. в нашем здоровье, в нашем благосостоянии и во всем упомянутом. And we mentioned about Brahma Saraswati И мы говорили также о Брахме и Сарасвати, to give us knowledge and wisdom чтобы они даровали нам знание и мудрость for this birth для этого рождения and for our future. и для наших следующих жизней. We mentioned about Vishnu, Lakshmi Также упоминались Вишну и Лакшми. to give us all the Мы просили их дать нам, auspiciousness, чтобы они даровали нам осознанность, strength in finance, собственно, хорошие финансы, which includes the spiritual finance, что включает в себя духовное благополучие, not just the worldly благосостояние, finance. не только материальное благосостояние. And finally, we ended with Uma Maheshwara В конце мы закончили Ума Махешварой, to give us чтобы он даровал нам victory over победу the death над смертью, and also а также completion завершение, of everything in our lives. успешное завершение всего в нашей жизни. Om Shri Sai Ram. Om Sai. Arati. Арати. पिता गुरु दैवं पर्यन्तरुणीवे स्वामी पर्यन्तरुणीवे नाथ ब्रह्म जगन्नाथा नाथ ब्रह्म जगन्नाथ आधेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप शिव साई महादेव सत्य साई महादेव Right hand, use right hand. అన్నీ వస్తాయి